با مهمترین خبر و گزارش های روز برنامه اطلاعاتی پیغام از تلویزیون سیمای شهری پنجکند پیشکشتان است. السلام علیکم. در تالار خردی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی تحت رهبری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده مجلس نوبتی هفته نه برگزار کردید. گزارش اولین برنامه اطلاعاتی پیغام در همین باره. در مجلس هفتگی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی که آن تحت رهبری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده گذشت، نخست مسئله کادرها محاکمه شد. فرهاد حمزاєв مدیر شعبه اقتصاد و سودای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر با وظیفه سردار ریاست امور شهر تعیین گردید. بعداً دیرکتور مؤسسه دولتی رکلام بیرونی آرایشی و چرخانکنی شهر نصیب موسی‌زاده عادی فعالیت هفتگی این ساختار اخبارات داد و گفت که در همکاری با راهبران کارخانه تشکیلات‌ها مسئولان جماعت‌های دهات جهت بهتر نمودن کارهای آرایشی و چرخانکنی به استقبال 30 سالگی استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان تدبیرها راه‌اندازی شده ایستادند. رئیس شهر بعد شنیدن حسابات بعضی ارائه خود را با بود فعالیت این تشکیلات بیان نموده در یک وقت راهبران را وظیفه‌دار ساخت که همکار را با این مؤسسه جهت آمادگی به استقبال 30 سالگی استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان پرزور نمایند. در مجلس عایدی تعمیر و رنگآور ایستگاه‌های شهر دهات با نمای نو وظیفه‌گذاری کرده مسئولان کارخانه دولتی فرعی خواجگی منزلی کمونالی و راهبران جماعت‌ها در این کار وظیفه‌دار کرده شدند. رهبری شعبه ایدئولوژی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر عهدهدار کرده شد که در تهیه سناریوی جشن 30 سالگی استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان وسیله‌کارهای تشویقاتی ترغیبات در این سمت تدبیرهای ضروری اندیشد. در ادامه جلسه مسائل دیگر از جمله سر لباس مکتبی، آمادگی به موسم تیره‌ماه زمستان، بنیاد منزل برای ضرردهندگان آفات طبیعی و ترتیب آوردن درآمدگاه بازار و چند مسئله دیگر مورد محاکمه قرار گرفته مسئولان این ساحه‌ها پرسیده شدند. دورنمای کشتی زراعت‌ها خاصه کارتوشکا، رشد ساحه هنرمندی، تامین امنیت وزقواری، تنظیم جشن و مراسم‌ها و کارهای خیر ثواب و سازندگی بنیادکاری جلب نمودن صاحبکاران و آنهایی که خواهش ادای فرایض حج دارند. مورد استفاده قرار دادن انشاءات‌های باقی‌مانده جشنی و چند مسئله دیگر شهر و شهرداری در خاطر مجلس هفته‌وار محاکمه و متصدیان برای اجرایشان وظیفه‌دار کرده شدند. سخن جمع‌رسی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در خاتمه مجلس هفته‌وار کوتاه بود و مشخص که آن هر یک راهبر، هر یک خدمتچی دولتی را برای سزاوار پیشواز گرفتن 30 سالگی استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان با سخنی و با کار عملی دعوت می‌نمود. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با مقصد شناسایی با جریان آمادگی به 30 سالگی استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان از چند مؤسسه‌های تعلیمی و انشاءات‌های جشنی بازدید به عمل آورد. در عرفه جشن 30 سالگی استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان در سراسر مملکت کارهای آبادانی و ساختن انشاءات‌های زمانوی با مرام ادامه داشته در شهر پنجکند نیز ده‌ها ساختمان انشاءات‌های گوناگون و تعمیر و از نوسازی مؤسسه‌ها و بناهای دولتی در حال انجامیابی است. با مقصد آشنایی از رفت کارهای ساختمانی و تعمیر و بازسازی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با همراهی یک قطار شخصان مسئول به شعبه معارف شهر پنجکند تشریف برده از آنجا دیدن نمود و سپارش داد تا که به مناسبت جشن 30 سالگی بنای معارف پورا تعمیر و بازسازی کرده شده در روز تجلیل این جشن بزرگ به طرز معاصر به استفاده داده شود. بعداً رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده به لیسه شهر تشریف برده از رفت کارهای تعمیر در این مؤسسه دیدن نمود و برای برطرف سازی یک قطار کمبودی‌ها به شخصان دخلدار دستور و سپارش داد. قید کردید که بناهای کهنه از نوسازی کرده شده باید به زمانه‌ای‌ترین مؤسسه و کارخانه‌ها تبدیل داده شود. همزمان رئیس شهر با رفت کارهای ساختمانی از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 و بنای ساختاری وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند شناس گردیده از شخصان دخلدار به سوالهای خویش
پاسخ گرفت. پس آن از رفت تعمیر و آمادگی به سال خونیشی نو در مؤسسه تعلیمی رقمی 3 و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 29 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 34 دیده نموده برای خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 34 ساختن میدانچه ورزشی به نقشه گرفته شد. اینچنین از رفت کارهای ساختمانی میدانچه ورزشی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 15 به نام ابوالقاسم فردوسی شهر که در حال انجام یابی است بازدید به عمل آورده شد. ادامه یابی چنین انشاءات و تعمیر و از نوسازی کارخانه و اداره ها بازگوی آن است که اهالی شهر دیهاتی پنجکین به جشن فرخنده ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همه جانبه آمادگی دیده بهره در سطح بلند پیشواز گرفتن این صنایع فرخنده همه چاره‌های ضروری را به راه ماندند. گزارش مرتبه رحمان و اسماعیل جان خالوف برای برنامه اطلاعاتی پیغام. امروزها کارهای آمادگی برای سزاوار پیشواز گرفتن سالگرد نوبتی استقلالیت دولتی در شهر و دهاتمان ادامه دارد. باعث خوشنودی است که در این روند صاحبکاران نیز سهم می‌گذارند. گزارش دیگری خبرنگاران ما از فعالیت شایسته اویلی شریپوف‌ها نقل می‌نماید. توجه نمایید. در شهر دیهاتی پنجکین اویل‌ها زیادند که هدف زندگیشان آبادکاری و سازندگی است. اهل اویلی شریپوف‌ها از جمله چنین اویل‌ها به حساب رفته. حالا با جانبداری از سیاسی بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان بنای بلندآشانه استقامتی بنیاد نموده ایستادند. روز اینجا آمدن در انشاءات نبض خوبی کار را احساس نمودیم. متشکل بناکاران و حشرچیان خوب احساس می‌گردید. هنگام صحبت با متصدیان ساختمان احساس نمودیم که قول عملی آنها جهت تا 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار دادن بنا استقامتی قطعی می باشد و حالا آنها نیت دارند که با استفاده از فرصت موافق مناسب زمین اطراف انشاءات ساخته شده ایستاده را منفرش نمایند. باعث خرسندی است که در پرتو سیاست خردمندانه جناب عالی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکین ما صاحبکار شریپوف‌ها با فرزندان ما تصمیم گرفتیم که نزد بینایی که حاضر ساخته ایستادیم با مساحت زیاده از 800 متر کوادراتی منفرش نماییم. البته اینجا از کارها از طرف جمعیت دارای مسئولیتش محدودی اصل اجرا شده ایستاده است. خداخواد امروز تا پگاه همین مساحت با اسفالت گرم با صفت بهترین کارها سر شد شروع شد به اتمام میرسانند. در محیط معین شده ماشین‌های پر از اسفالت گرم به نزد بنای استقامتی حاضر می شود. در یک وقت کارهای تخت و هموار نمودن زمین‌ها ادامه داشت و در این بابت تکنیک زمانوی عاقلانه و ثمره‌ناک استفاده می گردید. بعضی کارهای دیگر از طرف کارمندان دسته اجرا کرده می شدند. بعد انجام کارهای تخت و هموارکنی شیب نمودن زمین نخستین اسفالت گرم به موضع پیش بینی شده ریخته می شود و کارمندان با نظام معین چست و چالاکانه به کار شروع می نمایند. از مصاحبه با صاحبکار شریپوف دریافتیم که بعد انجام کارهای اسفالت خوابانی همزمان تدبیرهای سبز خرمگردانی بنیاد راههای پیاده‌گر نیز به نقشه گرفته شده است. در اطراف موضع منفرش شده البته اینجا جای کبدزارکنی جایی که جایهای دیگری آبادانی کارها رفته ایستاده است. ما تصمیم گرفتیم که در عرفه جشن یعنی وابسته به استقبال 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان که این خیلی سنه ارزنده نباشد همه این کارها رو به انجام رسانده بنا رو به استفاده دهیم. باید یادآور شد که اویلی شریپوف‌ها پدر یک جا با فرزندان برابر بنیاد خانه‌های استقامتی همزمان سیخ علاهیده را مورد استفاده قرار داده. اینجا ساختمان میز و کرسی‌های زمانوی و در و تریزه‌ها را به راه ماندند و این کارگاه تا امروز
ва ташкили ҷойҳои нави корӣ мусоидат намуда ба аҳолӣ шоиста хизмат мерасонад. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. 2 нафар шогирдони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 шаҳр аз пойтахти ҷумҳурӣ шаҳри Душанбе бо медали тилло баргаштанд. соли равон 2 нафар хатмкунандаи синфи 11 Б муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 шаҳри Панҷакент Фариза Ҷобирова ва Фаромарз Ҷумаев муассисаро бо медали тилло хатм намуда барои супоридани имтиҳон ҷиҳати соҳиб шудан ба медали тилло ба пойтахти кишвар шаҳри Душанбе сафар доштанд ва инак соҳибони медали тиллоро дар дабистон бо шукӯҳу фараҳ ва гулу гулдастаҳо истиқбол гирифтанд. албатта дар радифи дигарон соҳибони медали тилло низ хушнудӣ аз он доштанд ки дар шаҳри Душанбе бахт барояшон хандид. ман Ҷобирова Фариза хатмкардаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 ба номи Абулқосим Фирдавсӣ бо медали тилло мебошам. ҳамаи он талошҳое ки мо дар тӯли ин солҳо гузаштаем, ҳамаи ин талошҳо муаллимон яъне омӯзгорон мебошад. Ташаккури зиёд ба ҳамаи онҳо, ба ҳамаи талошҳое ки онҳо ба мо карданд. асосан ташаккури худро ба соҳибу нақиб ки директори мо мебошанд гуфтаниям ва ташаккури худро боз ба роҳбари синф Алимова Назира ва Халилова Нигина гуфтаниям, чунки мо медонем онҳо аз синфи як то ҳол моро дастгирӣ мекарданд ва ин ҳамаи дастовардҳое ки ҳозир ман дар дасти худ дорам, ҳамаи ин бо талошҳои ин омӯзгорон мебошад. аз ҳамаи он дастовардҳое ки ҳозир дорам хеле фахр мекунам ва мехоҳам дар оянда аз ин ҳам бисёр ҷоизаҳоро гирам. хонандагоне ки дар муассисаи мо ҳастанд гуфтаниям ки фақат талош кунед ба омӯзгорон гӯш кунанд ва бисёр хонанд. ман Ҷумаев Фаромарз Фаршедович хатмкардаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 бошам. танҳо бо талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳаст ки мо ҷавонон ин қадар талошҳои зиёдро мекунем ки то ки дар оянда як шахси муайян дар ҷомеа бошем. ман ба тамоми ҷавонони ва шаҳрамон ва ҷавонони ҷумҳуриямон гуфтаниям ки ҳеҷ гоҳ ва одаме ки донишманд аст ва дониши хуб дорад ҳеҷ гоҳ сари ӯ хам намебошад ва то охира дар зиндагӣ ҷои худашро муайян карда метавонад. ҳоло ин медалро гирифтам ин ҳоле ҳечи нест. мақсад ман вақте ки дар оянда як духтури номдор мешавам ва барои халқи худам ва ватани худам хизмат мекунам, он гоҳ ман худамро дар ҳамон вақт хушбахт ҳис карда метавонам. комёбии хонандагон волидонро низ албатта бетараф нагузошт. ман дар ҳамин олимпиада ва озмунҳо ҳамчун модар иштирок мекардам ва бисёр хурсанд будам ки ҳамин озмунҳо шаффоф мегузашт ва медидам чӣ хел бачаҳо донишомӯзӣ мекунанд, ҳисси ватандӯстӣ дорам ва ҳамаи ҷавонони Тоҷикистонро даъват мекунам ки хонетон бачаҳо. бисёр барномаҳои нағз аст. президенти мо Эмомалӣ Раҳмон бисёр дастгирӣ мекунанд ҷавонона. барои онҳо тамоми шароитҳо муҳайё кардагӣ ки бачаҳо хонанд. соли гузашта фарзанди ман Ҷобирова Азиза соҳиби медали тилло гашт. пас аз хатм кардани мактаб ва имсол Ҷобирова Фариза соҳиби медали тилло гашт. ман бисёр хурсанд ҳастам ки бо дастгирӣ ва барномаҳои аз тарафи президент барои бачаҳо барномаҳо ташкил шудаанд ки бачаҳо метавонанд лаёқати худро нишон диҳанд ва дар оянда дар университетҳо ройгон хонанд. ҳамчунин бо барномаҳо дар университетҳои хориҷа бо бурсияҳо хонанд. фарзанди ман Ҷобирова Азиза соли гузашта ба университети марказии амрикоӣ дохил шуд ва аз тарафи сафоратхонаи америкоӣ ба маблағи $50,000 имея бурсия гирифт ва бисёр таҳсили худ карда истодааст. ман миннатдории худро ба якум ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон
ба вазорати маориф, ба шӯъбаҳои маорифи вилояти Сурх Панҷакент ва хусусан ба муаллимҳои мактаби таҳсилоти умумии рақами 15 мерасонам, ки бе кӯмаку ёрдами онҳо фарзандони мо ба имрӯз ноил намегаштанд. зимни суҳбат муаллимон изҳор доштанд, ки кам нестанд шогирдоне, ки дар олимпиадаву озмунҳои гуногуне хоҳ шаҳриву хоҳ вилоятӣ ва хоҳ ҷумҳурӣ иштирок карда ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд. онҳо ба дастовардҳои зиёд ноил шуданд ва ин албатта бо кӯшиш ва заҳматҳои зиёди ҳам омӯзгорон ва ҳам худи хонандагон. нигина халилова роҳбари синфи гирандагони стипендияи президентӣ ва дорандаи медали тилло аз шогирдони худ фахр дорад. ман халилова нигина омӯзгори муассисаи рақами 15 шаҳри Панҷакент бо ифтихори баланд гуфта метавонам, ки роҳбари синфи ду нафар шогирдони азизам Ҷумаев Фаромарз Фаршедович ва Ҷобирова Азиза Рустамовна ҳастам, ки инҳо соли равон ба гирифтани медали тилло ноил гардиданд. ҳамчун роҳбари синф аз овони хурдсолии онҳо шоҳиди он будам, ки ҳанӯз аз синфи 5 дар замири қалби ин ду нафар ҳисси донишҷӯӣ, ҳисси як меҳру муҳаббат нисбат ба омӯхтани илму дониш дида мешуд ва ин буд, ки ҳамаи ҳамин илму донишдӯстии инҳо имрӯз ба гирифтани медали тиллои онҳо оварда расонид ва ҳамчун роҳбари синф бо онҳо аз наздик кор мекардам. пас аз дарс ба саволҳои онҳо посухҳо медодам, ба онҳо маслиҳатҳои гуногун медодам ва бо боварии комил гуфта метавонам, ки онҳо дар оянда донишгоҳи олиро бо баҳои аъло хонда бо дипломи сурх хатм мекунанд ва ҳамчун як кадри баланд ихтисос ба халқу ватани худ хизмат мекунанд. бояд тазаккур дод, ки чунин дастовардҳои назаррас дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 бори аввал нест. дар соли хониши 2019-2020 ҳам хаткунандаи синфи 11 ин дабистон Азиза Ҷобирова соҳиби медали тилло шуда буд. умед дорем, ки минбаъд ҳам толибилмони ин дабистон пайравӣ ба аълочони хониш менамоянд. гузориши Муюниса Тамулоева ва Шоҳусайн Солеҳов. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ба номи Иван Петрович Разин машварати дастурдиҳӣ бо иштироки омӯзгорони фанҳои забони русӣ ва таъриху ҳуқуқ баргузор гардид. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ба номи Иван Петрович Разини шаҳри Панҷакент машварати дастурдиҳӣ бо иштироки омӯзгорони фанни забони русии муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти Панҷакент баргузор гардид. машварати дастурдиҳиро мушовир шӯъбаи маорифи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр Зарина Султонова оғоз бахшид. Здравствуйте, уважаемые учителя! Ежегодно в начале нового учебного года в нашей стране отмечается День знаний как символ поколения общества наукам и знанию образования и духовности. В результате постоянных усилий президента страны Эмомали Рахмона с каждым годом наука и знания приобретает среди народа все большую ценность, как смысл бытия и путеводитель жизни. Пользуясь моментом, хочу поздравить всех вас с новым учебным годом. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, везения и успехов в вашей кропотливой, трудной работе. Дай Бог, учебный год принесет вам новых творческих успехов. Уважаемые учителя, наша секционная работа проходит в преддверии 30-летия независимости нашей республики. Независимость, наряду с тем, что является давней мечтой нашего народа, считается периодом осмысления и анализа ответственности каждого гражданина относительно почитания истории и созидательной деятельности во имя настоящей и будущей судьбы нашей любимой Родины. Независимость является знаком менталитета и свободы, гордости и достоинства, символом счастья и вечности таджикской нации, обладающей суверенитетом и государством. Так говорил
наш уважаемый Эмомали Рахмон. За 30 лет независимости Таджикистан добился ряда документальных успехов, имеющих прямое отношение к дальнейшей судьбе нашего независимого государства. Наиважнейшим нашим достижением этого периода является обеспечение мира и стабильности, спасение нашей национальной государственности от исчезновения нашего народа и разобщенности. За непростую 30-летнюю историю суверенитета Таджикистана лидер нации успешно решил самые сложные внешние и внутренние проблемы с учетом национальных интересов и во имя светлого будущего народа Таджикистана. Независимость – это высшая ценность, это свобода, созидание, благоустройство, наш великий и священный национальный праздник. мақсад аз баргузории машварати дастурдиҳӣ омӯзонидани усулҳои нави таълим мебошад. ҳамчунин дар идомаи машварат мушовири шӯъбаи маориф аз омӯзгорон даъват ба амал овард то хонандагонро барои иштирок дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявиву байналмилалӣ омода созанд ва ҳамзамон дар ин фурсат Зарина Султонова аз дастоварди яке аз хонандаҳои ҳамин муассиса Шаҳло Нарзиева ки аз фанни забон ва адабиёти рус дар олимпиадаҳои наврасон дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори медали тилло гардид ёдовар шуда ба омӯзгор Парвина Эргашова баҳри омода намудани чунин хонандаи болаёқат изҳори миннатдорӣ баён сохт ва таъкид намуд ки дастоварди ин устоду шогирд барои дигар омӯзгорон намунаи ибрат гардад. В этом году из 180 учащихся только 19 наши ученики были отправлены участвовали на областном, и из них 3 участвовали на республиканском олимпиаде. Вот, как вам перед вами в экране видно, активно участвовали ученики 25-й школы, 30-й школы, 1-я школа, 29-й школы, 3-я школа активно участвовала, гимназия и лицей номер 1. 1-я школа, 41-я школа, 71-я школа. Вот из них 3 участвовали на областном, на республиканском олимпиаде участвовала ученица 1-й школы Нарзиева Шахло Инумовна. Она учится, но, к сожалению, это в русских классах. Ученица это из предмета русского языка и литературы. Участвовала ученица Нарзиева Шахло. И она получила 1-е место и золотую медаль. ҳамин гуна машварати дастурдиҳӣ барои омӯзгорони фанни таърих ва ҳуқуқ баргузор гардид ки онро мушовири шӯъбаи маориф Парвина Мирзоева оғоз намуд. дар ҳафти машварати дастурдиҳӣ инчунин омӯзгорони пешқадам маъруза карда ба омӯзгорони ҷавон ёрии методӣ расониданд. Машварат судманд гузашт ва барои омӯзгорон раҳнамое буд бобати омӯзиши усулҳои фаъоли таълим. ҳар ду чорабинӣ ки боло дар борааш сухан рондем далел ба он фикр мебошад ки кормандони шӯъбаи маориф дар мисоли Зарина Султонова ва Парвина Мирзоева ҷиҳати татбиқи вазифагузориҳои президенти кишвар муҳтарам Эмомали Раҳмон бобати беҳтар намудани сатҳу сифати таълими забони русӣ ва таърих масъулияти зиёд ба ӯҳда доранд. гузориши Сабрина Акрамова ва Исмоилҷон Холов. идомаи барномаи иттилоотии пайхом. гузориши дигари мо аз ҷараёни шанбеги ки санаи 21 августи соли равон баргузор гардида буд нақл менамояд. мутаваҷҷеҳ бошед. ба аксар сокинони шаҳри диҳоти Панҷакент кормандони соҳаҳои мухталифи хоҷаи халқ одат шудааст ки бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳрҳои умумихалқӣ фаъолона ширкат варзанд. чунин муташаккилӣ рӯзи шанбеи гузашта низ эҳсос гардид. иштирокдорони ҳашар бо ҷонибдорӣ аз давлати роҳбарияти мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳр ҷиҳати иштироки фаъолона дар ин чорабинӣ дар тозаву обод намудани минтақаҳои мухталифи шаҳр саҳм гузоштанд. корҳои созандагии ободонӣ аз ҷумла дар назди бинои мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳр иншооти ҷашнӣ маҷмӯи Шоҳ Исмоили Сомонӣ хуб идома дошт. бинокорон ин минтақаро тавассути меҳнати аҳлона ба майдони нангу номӯс табдил дода буданд. ҳашари ободонӣ ва тозагӣ дар назди бинои кохи лоиқ низ ба хубӣ эҳсос мегардид.
کارمندان اداره تشکیلات‌هایی که در این بنا کار میکنند فعال بودند و شنبگی را چون یک رکن زندگی قبول داشته بودند. امروزها در سراسر جمهوری تاجیکستان عزیز ما بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان شنبگی ها گذرانده شده ایستاده است و خوشبختانه امروز شعبه فرهنگ شهر پنجکین بخصوص کتابخانه ملی شهر پنجکین امروز آماده گرفتیم که سرجمانه همه به شنبگی برایم چونکه این تاجیکستان وطنی ما خانه ما اگر خانه ما خود ما پیش از همه تازه نکنیم همسایه هیچ وقت خانه تازه نمیکنه. خوشایند بود که ساکنان شهر نیز در نزد خانه‌هاشان با کارهای آبادانی مشغول بودند و اشتراک خود را در این کار خیر وظیفه شهروندی خویش می‌دانستند. من همچون شهروند سهم خود را در آبادی این شهر میگذارم. از شهروندان خواهش کرده می شود که برای آبادی وطن سهم خود را گذارند. چون مراتبه دیگر اهل معارف در شنبگی شرکتی نسبتاً فعال داشتند و این گفتار مصاحبه ما میتواند دلیل باشد. امروز شنبگی اعلام کرده شده است، بنابراین همین هم آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه رقم 15 برای آبادی گرد و اطراف مکتب و کار مشغول هستند. بنابراین هم میخواستیم که تمام مردم برنده کوچه در حوله خودشون را تازه نکردن کسی وطن دوستی خود را فراموش نباید کنید. جمعیت سهامی شادی معرفت پرور اگر گوییم که اینجا نبض از همه بیشتر و خوبتر شنبگی احساس میگردید خطا نخواهیم کرد. با جریان شنبگی معاون رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین نامزد علم‌های پداگوژی سراجزاده فاطمه راهبری میکرد. امروز سرتاسر پنجکین باستانی در تمام تشکیلات و کارخانه‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی، گذرگاه‌ها، محله‌ها شنبگی اعلان کرده شده است و مردم سربلندانه بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان روی به آبادکاری و سازندگی آوردند. و این رمزی است که زیرا امروز خلق تاجیک با یک تمنیات، با یک سربلندی بزرگ، با یک افتخارمندی به این تشبوس بزرگ دست دادند. زیرا امروز با سروری دولت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت تاجیکستان روز از روز گل شکفته ایستاده است و ما مردم تاجیک سربلندانه با تمام هستی، با تمام تشبوسکاری با جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کمری همت بستیم و در دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین امروز زیاده 300 نفر استادان دانشجویان با کارهای سازندگی آبادکاری دست دادند و امروز در مرکز نوی تعلیمی معرفت پرور کارهای آبادکاری به راه مانده شده است که امروز استادان و دانشجویان به این کار بسیار با یک مسئولیت بلند دست دادند. در روز شنبگی برابری متشکلی در قسم منطقه‌های شهر بی‌طرفی احساس می‌گردید. متصدیان قسم مغازه و دکان‌ها در حشر آبادانی تازگی فعال نبودند. همزمان بودند حمله‌هایی که صاحبانشان در شنبگی عموماً شرکت نداشتند. البته شنبگی اختیاری است و ما کسی را عهده‌دار و وظیفه‌دار ساخته نمی‌توانیم که در این شوربینی حتماً فعال اشتراک نماید. تنها شعار کهنی دوران شوروی را که آن امروز هم ماهیت خویش را گم نکرده است یادآور میشیم، یعنی که شهر ما خانه ما. اگر همینطور پس چرا قسم ما شهروندان خانه امان را تازه نگاه نمی‌داریم و نگرانیم که کسی از جمله مکتب بچه‌ها میآیند و نزد در حوله امان را تازه می‌سازند. باور داریم که من بعد این شعار حجم خورد ولی مضمونا کلان ساکنان شهر دیهات را بی‌طرف نخواهد گذاشت، زیرا این 4 کلمه افادهگر مهر، محبت، احترام و ننگ و ناموس هر یکی ماست نسبت پنجکین باستانی چون یک گوشه تاجیکستانی عزیز و مقدس و صاحب استقلال. یزدانقل مولانوف، دلاور البردیف از شنبگی امید خلقی. گروه رفیقان از جمله بابو نظرف عبدالفیاض و ساعتف مصطفی قل نسبت وفات دوست خود ساکن دهه آزادگان عبدالقیوم نورف اندوهگین بوده به اهل عائله شادروان همدردی بیان می نمایند.
бинандагони азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. Ёдовар мешавем ки шумо барномаи иттилоотии пайғомро такроран аз ютуб канали мо ТВ Симо тамошо карда метавонед. Дар ҳаминҷо бо шумо худоҳафизӣ мекунам. хайр, дар инсетон экном бошед.